بسم الله الرحمن الرحيم. سيد والي جهة سوس مسا، السادة عمال صاحب جلالة، السيد رئيس مجلس جهة سوس مسا، السادة المنتخبون، السيدات والسادة الضيوف من الدول الشقيقة والصديقة، السيدة والسادة الباحثين والجامعيين، السادة ممثلي الإعلام، السيدات والسادة مهنيي قطاع الأركان وممثلي المجتمع المدني. حضرات السيدات والسادة، سعيد اليوم بافتتاح فعالية الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأركان والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أود بداية أن أرحب بكم في أكادير، عاصمة المجال الحيوي للأركان، واسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة التأكيد على أننا نعتبر هذا المؤتمر الذي ينعقد كل سنتين فرصة سانحة للوقوف على مسار تنمية سلسلة الأركان والتحديات المتعلقة بها. حضرات السيدات والسادة، ها نحن اليوم نجني ثمار الأهمية التي حظيت بها سلسلة الأركان، إذ كان خلال سنوات بأمس الحاجة لفضاء مناسب لتوحيد الجهود وتقاسيم الخبرات. لقد تحقق هذا المبتغى بعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشرج الأركان بتوصيات من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبعد ذلك بانطلاقة المؤتمر الدولي للأركان في دورته الأولى سنة 2011، والذي أصبح اليوم محطة بارزة في مسار تنمية سلسلة الأركان. الإحصائيات المسجلة خلال الثلاث دورات السابقة خير دليل على هذا الالتزام. كما تم الاعتماد على مقاربة جديدة لتشجيع البحث العلمي في صفوف الطلبة الباحثين، تتمثل في جوائز ومنح لدعم البحث العلمي في هذا المجال. حضرات السيدات والسادة، كما تعلمون فمساحة أشجار الأركان تناهز 830 ألف هكتار في بلادنا، وتلعب دورا إيكولوجيا مهما باعتبارها حاجزا ضد التصحر وقاطرة التنمية السوسيو الاقتصادية لمنطقة تقارب ساكنتها 3.5 مليون نسمة، ويغلب عليها الطابع القروي بنسبة 73%، أي ما يعادل 182 جماعة قروية من أصل 250. وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، لا زالت هناك تحديات للنهوض بهذه المناطق، وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال برامج تنموية شاملة، وعبر اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنح قيمة مضافة للمنطقة وتضمن استدامتها، آخذين في ذلك بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات السكان. تأتي هذه الإجراءات تماشياً مع استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي قدمت أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2013. هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل هذه المناطق فضاءات تتمتع بتنافسية اقتصادية وعدالة اجتماعية وحماية إيكولوجية. حضرات السيدات والسادة، موازاة مع ورش البحث العلمي، فقد تم تحقيق نتائج متقدمة فيما يتعلق بتنمية مناطق شجر الأركان، وسأكتفي في مداخلتي بما تم إنجازه في إطار مخطط المغرب الأخضر، بدءا عن عقد برنامج سلسلة الأركان، مرورا بتعبئة الموارد المالية لإنجاز البرامج التنموية المهيكلة والمندمجة. وبهذه المناسبة أقدم التهاني للسيد الرئيس اللي انتخب على الانتربروفيسيون، يعني الفيدرالية المهنية ديال الأركان، وكهذا الشيء كيدل على يعني الصحة ديال هذا القطاع وديال الفاعلين وديال المجتمع المدني. وهكذا فقد تم تسجيل تطور مهم في برنامج تأهيل مجال الأركان على آلاف الهكتارات برسم الفترة بين 2012 و2017، وتسجيل تطور في صادرات زيت الأركان التي بلغت ما يناهز 1380 طن
برسم سنة 2016 بقيمة إجمالية تفوق 298 مليون درهم. فيما يتعلق ببرنامج الأركان الفلاحي، فقد توجت الجهود المبذولة في هذا الإطار بتمويل مشروع غرس 10,000 هكتار من الأركان الفلاحي من طرف الصندوق الأخضر للمناخ بغلاف مالي يناهز 50 مليون دولار. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة على أنه سينطلق عملية غرس أكثر من 1870 هكتار من الأركان الفلاحي برسم الموسم الفلاحي 2017-2018. تمويل مشاريع تنموية تهدف لتحسين جاذبية المجال الحيوي لأركان من خلال دعم أكثر من 600 مشروع تنموي في قطاعات التعليم والماء الشروب وفك العزلة والبيئة والصحة والتنشيط السوسيو اقتصادي والثقافي. موازة مع هذا البرنامج، فقد تمت إعادة هيكلة التنظيم المهنية لسلسلة الأركان طبقا لمقتضيات القانون 1203 وتقديم الدعم المالي والتقني اللازمين حتى يتسنى لها تفعيل مهامها في أحسن الظروف. وبخصوص الفيدرالية الوطنية للجامعات الإقليمية لذوي الحقوق، فقد تمكنت هذه الأخيرة من استكمال تمثيلياتها على مستوى جميع العمالات والأقاليم المعنية. لتتمين هذه الدينامية تم الاشتغال على برنامج لدعم البحث العلمي التطبيقي. وبهذه المناسبة أتمنى الشفاء العاجل لصديقنا السيد المدير العام لينغال اللي هو الآن يعني في المستشفى، ونتمنى له الشفاء العاجل. والذي يهدف هذا البرنامج ديال البحث العلمي اللي يهدف إلى التحسين الوراثي للأغراس وإنتاج شتلات ذات جودة عالية ومواكبة المستنبتات لضمان تكثيرها اعتمادا على مراجع تقنية محددة. إن ورش تنمية سلسلة الأركان لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على نتائج البحث العلمي، والذي نوليه أهمية قصوى في مقاربتنا هذه. وتنظيم هذا المؤتمر ما هو إلا بداية تأكيد هذه الرؤية وهذه الفلسفة التي نتقاسمها جميعا في انتظار تفعيل مشروع المركز الوطني للأركان، والذي سيشكل لا محالة قبلة لجميع الباحثين حول الأركان ومجاله الحيوي. لا تفوتني الفرصة للحث على ضرورة الاستمرار في نفس السياق لتحقيق مزيد من النتائج عبر تكثيف وبذل جهود إضافية وتوحيد الرؤى بين جميع المتدخلين. كما يجب أن تبقى جهودنا مرتكزة حول حماية منتوج مجال الأركان وإبقاء قيمته المضافة وتثمين إرثه التراثي واللامادي حتى يتسنى للساكنة المحلية الانتفاع به. وضع آليات لتحقيق تواصل منتظم وانفتاح إيجابي على المحيط الخارجي وخاصة القطاع الخاص والمهنيين وباقي الفاعلين والمتدخلين للاستفادة من نتائج البحث. تعزيز الانسجام بين مختلف المبادرات التي تهم البحث وربطها بالبرامج التنموية الحالية والمستقبلية مع الاشتغال وفق توازن وتكامل للموارد. وفي الأخير أود أن أشكركم جزيل الشكر على حضوركم لأشغال هذا المؤتمر في دورته الرابعة، وأنا واثق من أهمية النقاش الذي سيشهده هذا المؤتمر ومن أهمية الإضافات والاقتراحات والأفكار التي ستخلص إليها أشغاله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد والي جهة سوس مسا، السادة عمال عمالة وأقاليم الجهة، السيد الكاتب العام للمياه والغابات، السيد رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس مسا، السادة المديرون المركزيون، السادة المنتخبون، السادة ممثلي جي زد التعاون المغربي الألماني، السيدات والسادة ذوي الحقوق
والتعاونيات ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة أيها الحضور الكريم. السيد الوزير، نشكركم جزيل الشكر ونشكر صاحب الجلالة للعناية اللي عطى لهذا القطاع ديال الأركان ولهذا المجال، والوكالة ديال تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وعطيته الأرقام. أولاً باغي نشكر واحد الضيف اللي عندنا، مسيو هاير. مسيو هاير، je vous demande d'être. كان أول عمل ديال على أركان في إطار واحد المشروع في إطار التعاون يعني المغربي الألماني PCDA، لو بروجي دو كونسيرفاسيون و ديفلوبمون دو لارغانيي، اللي جا مسيو هاير كان الرئيس ديالو. إذن سي عزيز أخنوس له الفضل الكثير، أولا في وضع عدد من القوانين، بدينا بهاد ديال لي جي بي، هناك قوانين أخرى ديال التحفيزات. اليوم اللي بغى يغرس أركان عنده تحفيز ديال 9000 درهم لهكتار بالنسبة للريقي، 6000 درهم لهكتار البور، هذه تحفيزات وقوانين جديدة. هناك قانون الراعي الجائر. يعني السيد ميكائيل غايو ممثل التعاون الدولي الألماني. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Monsieur le Wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d'Agadir, Ida Outanan, Monsieur le directeur général de l'ANSOA et président de la région Souss-Massa, cher ami Ibrahim Hafidi, Mesdames et Messieurs le gouverneur, Mesdames et Messieurs le directeur et représentants des différents départements et services régionaux, chers partenaires et acteurs de la recherche ici présents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues, à la suite des prestigieuses interventions qui m'ont précédé, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter d'avoir initié et organisé cette 4e édition du Congrès international de l'Arganier sous le thème « Réserve de biosphère, Arganeret, vers un changement de paradigme ». Un congrès et une thématique qui s'intègrent parfaitement dans l'esprit des projets que je coordonne pour la GIZ au Maroc au niveau du secteur environnement et climatique. Ce rendez-vous scientifique est une opportunité de rencontre et d'échange entre les membres de la communauté scientifique et un lien de communication et de valorisation des travaux de recherche effectués sur l'Arganeret et l'Arganier. Il ambitionne de partager les connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les gestionnaires forestiers, les acteurs économiques et les institutions de développement. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'entamer la thématique de ce congrès avec quelques réflexions et messages clés. La réserve des biosphères Arganeret est un territoire unique du sud-ouest marocain. Il a décroché ce statut dans le cadre du programme Man and Biosphere, donc Homme et Biosphère de l'UNESCO, en décembre 1998. Grâce à son écosystème, sa forêt d'arganier unique au monde et les multiples savoirs traditionnels des communautés locales qui en découlent. La réserve regorge d'atouts environnementaux, écologiques, culturels et socio-économiques. La coopération maroco-allemande continue dans le domaine de l'environnement, climat, de biodiversité exemplaire, non seulement en vue d'un portefeuille important, mais aussi et surtout au niveau des résultats atteints et des impacts réalisés. Je suis très fier que l'Allemagne accompagne ici au niveau régional les partenaires tels que l'ANSOA, le secrétariat d'État chargé du développement durable et les eaux et forêts dans la mise en œuvre de leurs stratégies respectives de manière continue depuis l'initiation du processus de Rio en 1992 sur le plan juridique, institutionnel et technique.
Cette tradition de coopération a été promoteuse à plusieurs niveaux. Notre présence au niveau de la région Souss-Massa a dépassé le quart de siècle et nous nous réjouissons de différentes réalisations. Permettez-moi de vous en rappeler quelques exemples d'impact des projets avec nos partenaires, nos projets GIZ de la coopération maroco-allemande au niveau de la région Souss-Massa. Et M. Hafidi l'a déjà dit, et je suis très content que M. Hayer est parmi nous. C'est notre génération de la GIZ. Pour moi, c'était une surprise ce matin de le retrouver ici. Bienvenue, M. Hayer, aussi de ma part. Je pense que si vous n'existez pas, je ne resterai pas sur ce plateau aujourd'hui. Et je pense qu'il est très important, et j'aimerais dire ça non seulement en tant que représentant de la GIZ, tout ce qui est assistance technique, mais aussi avec beaucoup d'émotion. À l'époque, et M. Hafidi l'a très bien dit, il y avait un projet. Aujourd'hui, nous avons le titre « Changement de paradigme ». Et je pense qu'il y avait déjà eu lieu une fois un tel changement de paradigme. Non seulement de protéger l'Arganier, mais aussi de le bien valoriser. Je vous rappelle, l'appui à la mise en vigueur du statut réserve de biosphère était finalement un produit de ce projet de l'Arganier où M. Hayer a coopéré avec nous. La réalisation de plusieurs recherches sur l'écosystème de l'Arganeret, l'appui à la création d'une union de coopératives féminines, l'union de coopératives de femmes qui travaillent dans l'Arganeret, l'UCFA, et initiation d'une dynamique autour de la création de coopératives dans la région. La sensibilisation de la population à l'importance de la gestion de l'Arganeret. Et aujourd'hui, davantage, nous continuons cette coopération avec l'appui à la mise au point des stratégies de développement durable pour la réserve de biosphère de l'Arganier, l'élaboration et mise en œuvre des différents plans de renforcement des capacités autour de la biodiversité, la réalisation des projets pilotes avec les associations dans les cadres de subventions locales et aujourd'hui, les projets ont été couronnés par la mise en œuvre de la vision des projets innovants du Centre national de l'Arganeret, le CNA, avec l'ANSOA. Et j'aimerais souligner encore une fois, non seulement qu'il s'agit vraiment des projets d'assistance technique, mais ce qui compte beaucoup, c'est aussi la relation humaine, l'amitié, la confiance et la continuité. Mesdames, Messieurs, la coopération allemande à travers la GIZ a toujours contribué, toujours une meilleure prise en compte par les pays partenaires de la biodiversité et les services écosystémiques dans les politiques environnementales. Ainsi, elle continuera son soutien pour la mise en œuvre des conventions sur le changement climatique et la diversité biologique. L'ANSOA et la GIZ, à travers le projet Centre national de l'Arganier, associent leurs efforts et leurs expertises pour faire de ce centre une plateforme d'interprétation du patrimoine, de coordination et promotion de la recherche et de gestion des connaissances afin d'assurer une gouvernance durable de la réserve de l'Arganier. Selon une approche participative et concertée, le Centre national de l'Arganier envisage d'appuyer les différents acteurs et parties prenantes pour la sauvegarde et la promotion des valeurs patrimoniales de l'Arganeret, la convergence des programmes de recherche ainsi que la capitalisation et le partage des résultats de la recherche scientifique sur l'Arganeret. Et ce, dans le cadre de 3 champs d'action. 3 axes sont prévus pour ce centre. Premièrement, interprétation du patrimoine de la réserve de biosphère Arganeret. Deuxièmement, la gouvernance et convergence de la recherche sur la réserve de biosphère de l'Arganeret et l'Arganier. Et troisièmement, la gestion des connaissances, capitalisation des résultats de recherche et veille technologique sur la réserve de biosphère Arganeret. Les résultats de notre présent congrès enrichiront donc certainement les réflexions autour de la sauvegarde et la promotion des valeurs patrimoniales de l'Arganeret dans ses dimensions environnementales, écologiques, culturelles et socio-économiques. Mesdames, Messieurs, en tant que responsable du secteur environnement, climat et diversité de la GIZ,
J'ai un grand plaisir de vivre et suivre cette coopération fructueuse et promoteuse avec notre partenaire l'ANSOA, mais aussi avec nos autres partenaires au niveau régional, et percevoir et voir de mes propres yeux un développement environnemental positif de cette belle région du Maroc. Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la tenue et à la réussite de ce congrès. La superbe et performante équipe de l'ANSOA et à leur tête M. Braf Mehafidi, mon collaborateur M. Farid Wider et toute son équipe, notamment Houda Ghazi, Kautar Monkachi et Noufis Agilila. Et enfin, je vous remercie toutes et tous de vous investir pour le succès de ce congrès. Pour ce congrès qui représente une étape importante pour notre coopération, je nous souhaite tous des discussions enrichissantes et beaucoup de succès en termes de mesures d'apprentissage et d'innovation, ainsi que de résultats fiables. Je vous remercie pour votre attention.